Good morning guys, meron na naman tayong project for today, no. Ito palang headlight ni sir. Lalagyan natin ng smoke sticker, smoke film. Yan, kasi may ano daw, may mga gas-gas kasi yung ano niya, headlight niya. Kaya palalagyan ni sir. Ayan guys. Ayan po itsura niya guys pag ano na, ilalapat na, no. Kabilaan guys, pinuporma na yan para konting ano na lang guys, init yan at nalapat na yan. So guys, sa gustong magpalagay niyan, no, comment down lang para malagyan natin yan. Ayan guys, yan yung finish na guys, finish product nya. Ayan po.